जब बांग्लादेश की जरूरत है, I'm always available. बांग्लादेशी प्लेयर्स दे डन अ ग्रेट जॉब. तो ऐसा लगता था कि हर प्लेयर जीतने के लिए आया है. चैंपियंस ट्रॉफी इट्स वनडे क्रिकेट है. बांग्लादेश भी अच्छा खेलेगा तो जीतेगा. वी नीड सम बिग नेम्स हियर इन BPL. গেইল, ম্যাককালাম, পোলার্ড, নারিন, রাসেল, ওয়াটসন, ওয়ার্নার, স্মিথ, ডিভিলিয়ার্স, আফ্রিদি, রশিদ খান কে খেলেননি বিপিএল? তখন টুর্নামেন্টে তারকায় ঠাসা ভরা যৌবন ছিল। তাই তো সে সময়ের বিসিবি প্রধান নাজমুল হাসান পাপন গর্ব করেই বলতেন আইপিএল এর পরেই বিপিএল এর অবস্থান। অথচ গেল কবছরে পাকিস্তান সুপার লিগ PSL এ নামি দামি ক্রিকেটারের অংশগ্রহণ আর দারুণ আয়োজনে তরতর করে উপরে উঠেছে, জনপ্রিয়তা পেয়েছে। জৌলুস হারিয়ে উল্টো পথে হেঁটে কোয়ালিটি টুর্নামেন্টের র্যাঙ্কিংয়ে তলানিতেই বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ। বিষয়টা বেশ পোড়ায় কয়েক মৌসুম বিপিএল খেলা শহীদ আফ্রিদিকে। Pitches is very important. Pitches and we need some big names here in BPL. This is very, very important. The big name important because if they share a dressing room with the local boys, they can learn a lot from them. মানসম্মত বিপিএল দেখতে চান, তবে টাইগারদের টেস্ট দলের হিংস্রতা দেখে বেশ মুগ্ধ শহীদ আফ্রিদি। গেল অগাস্টে রাওয়ালপিন্ডিতে জোড়া টেস্টে দাপট দেখিয়ে যেতে শান্তর বাংলাদেশ। আসছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও কি সবাইকে চমকে দেবে লাল সবুজের বাংলাদেশ? बांग्लादेश बहुत अच्छा परफॉर्म किया अगेंस्ट इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान. होम सीरीज हरा के आना पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज टू देम. आई थिंक बांग्लादेशी प्लेयर्स दे डन अ ग्रेट जॉब. बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअल हर लड़के ने और एज अ टीम. मेरे ख्याल में बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली है उनके अंदर जो यूनिटी नज़र आई है, हर प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज जब मैं देखता था तो ऐसा लगता था कि हर प्लेयर जीतने के लिए आया है यहाँ पे. तो बॉडी लैंग्वेज एज अ टीम एज अ यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है. मेरे ख्याल में अभी चैंपियंस ट्रॉफी इट्स वनडे क्रिकेट है. बांग्लादेश भी अच्छा खेलेगा तो जीतेगा. If Bangladesh Cricket Board interests to use your brain for national team or young players, then what will be your answer? I am always available for Bangladesh as a professional to do some work with especially with the youngsters like under 19 players. We should support each other and Bangladesh is always close to my heart. और जब बांग्लादेश की जरूरत है, I'm always available. টি-20 বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন বুম বুম খ্যাত শহীদ আফ্রিদি ছিলেন পাকা অলরাউন্ডার। 398 ম্যাচের ওডিআই ক্যারিয়ার শেষ করেছেন 117 স্ট্রাইক রেটে। 99টা আন্তর্জাতিক টি-20 খেলা এই পাকিস্তানি কিংবদন্তির স্ট্রাইক রেট পাক্কা 150। কোচ হিসেবে আফ্রিদি যদি বাংলাদেশে আসেন, নিশ্চিত করেই পাওয়ার হিটিংয়ে দুর্বলতা কমবে ছোট বড় টাইগারদের। সাইফুল রূপক, 71।